Boss? 3.5. 3.5. Hanggang 3,000. Ilan dala nyo, boss? 13. 13? Saan kayo galing, boss? Welcome to my YouTube channel, 20 Wells TV. Guys, araw na naman ng Sabado, June 14. Dito naman tayo sa bintana mga manok, mga idol, no? Sabado naman ang araw ngayon. Maraming salamat pala sa lahat ng mga viewers, subscribers na nanonood sa akin, no? So walang sawang suporta ninyo mga idol. Thank you so much. Tara, samahan nyo ako. Let's go. Oh, guwapo, mga idol. Magkano to, boss? 2.5 ya, boss. 2.5. Ilang taon na yan, boss? Ha? Ilang taon na yan? 10 months. 10 months pa lang. 2.5 guys, oh. 10 months. Diba, sige. Ito guys, oh, talisayin. Ilang buwan na to, boss? Ilang buwan na to? 7 months. 7 months old. Talisayin. Magkano to, boss? Magkano to binibigyan? 2,000. 2,000 yung talisayin ni boss. Dito sa bulik, boss. Ganon din. 2,000 rin to. 2,000 rin. Tatlo yung dala ni boss. Mga stag pa lang, mga stag. Dito sa isa, boss. 900 lang. 900 lang to. Mistiso. 900 lang, guys. 900. Wag mo na yan, sikat na yan eh. Sikat na yan si Freddy Aguilar. Patay na Wag mo una. Wah, ikaw ang segunda. Magkano yung manok mo, boss? 1.3. 1.3. Oh, 1-3. 1.3 lang, oh. Minis. Kumbaga sa bosa, yan ang Guinness Book of Record. Babayan, Bulik. today is Saturday. Bulik babalik. Hi guys. Magkano to, boss? 2.5. 2.5. Ilang buwan na yan? Ito, 3 taon na. 3 taon na yan. 3 taon na, mga idol, oh. Idol, ayan o. Salita kang konti eh. Hi guys. Ito dito. Gandang konti sa mayaman. Dito, boss, 3,10 to. Dito, mistiso lang to dito. Ito guys, oh, magaganda. 3,10. 3,10. Sa Mario Araya. Pumpkin, oh. 3,10. Taga-Araya to, guys. Dito sila sa Angeles. Kasi 4 yung dala ni boss. 3,10 ito. Magkano yung babae, boss? 500. 500 isa. Oo. Ito. Anong lahi niyan? Ito white gold. White gold yan. Abo. 3 yung dala niya. Ito 500. Puro babae. Kung kilala nyo yung sa Buanga White. Ito. White Kelso. White years old to. Ito. Si Magkano kasi yan, boss? Ah, Magkano kasi? 1.50 lang. 1,250 lang. 1,250. Mura na, medium size guys, oh. Shoutout yan mo na, boss. Mag-shoutout yan mo na. Shoutout sa Mrs. to, Gaben. Nakakomay na eh. Ayan. Sige, boss, thank you. Shoutout na kay... Magkano ito yan, boss? 2,000. 2,000. Gold. Alimbuyugin, mga idol, no? Anong lahi niyan, boss? Sweater. Ganda, oh. Ilang buwan na yan, boss?
12 months? 12 months old. 12 months, magwa 1 year old. Ay, 1 year old na. Magkano yun ba? 3,000. Yan, 3,000. Okay, boss. Thank you, boss. Thank you. Kalisayin, guys. Oh. Guwapo. Wow. Magkano yan, boss? 3K boss, 3K. 3K. Ilang buwan na yan, boss? May isang taon na yan? 4 na taon ako yan. 4 na taon. 4 na taon na, guys. Oh. Sobrang tanda na, no? Kak siya, guys. Thank you, boss. Thank you. Kuba siya, kuba. Kuba siya, guys. Kuba. 1.5 lang daw yan. 1.5. Lasak. 3.5 to, guys. 3.5. Lasak. 3.5. Okay lang. 2.5 daw to, guys. Tapang. 2.5. Mamalo na mamalo. May tandang dito, guys. Tandang. Magkano yung bulik, boss? Magkano ito? 1,000 lang. Mga bata pa, mga idol, no? Sa mga 5 months. 5 months pa lang. 1,000 lang daw. Ito rin, no? 1,000 rin to. 1.5 to, 1.5. 1.5 daw to, guys. Isa lang tong mayari ng bulik kanina. Libo daw. Ay, 1.5 pala. Ito yung kanina. Isa lang mayari. 6.5 daw, guys. 6.5 tatlo. Ayan. Tatlo, 6.5. Bakit vlog ka na ba? Shout out. Kala ko nila pa din. 6.5. Bulik yung mga dala ni boss. Ayan, bulik yung dala ni boss. Magkano ang bigay mo dito, boss? 1.7. 1.7. Tigwa 1.7 daw, guys. 1.7 lang yung mga bulik ni boss. Ayan. $1,700 lang, guys. Mga bata pa. Mga bata pa to, mga idol. 1.7 lang. Magkano yan, boss? 3.5. 3.5. Ilang taon na yan, boss? Legit na dalawa. Medyo na dalawang taon, guys. Sige, boss, thank you. Yung balak mo. Maraming dalas na kulungan si boss. Oh. Di magkano isa niyan, boss? Kulungan mo? 800 lang po. 800 Dalawa, lang. 1.5. Dalawa, 1.5. Tawad pa. Ganda po yan. Gandang klaseng gawa ni boss. Ikaw may gawa nito, boss? Opo. Tingnan nyo, guys. Pakagwapo. Gandang ano yan. Talagang bibili ka sa mga bayong-bayong, bigyan ka na. Ito po, Pang matagalan. Kaya pang matagalan yung gawa ni boss. Marami siyang dala. Bali, para Bulabagan. Boss, oh. Ito si boss. Boss, magkano yung manok mo, boss? 3.5. 3.5. Hanggang 3,000. Ilan dala nyo, boss? 13. 13? Saan kayo galing, boss? Wala ka. Mabalakat. Taga Mabalakat si Idol, no?
Di 3.5 daw dala nila. So 3.5. 2,500 mga dala ni boss. Yan siya. Kapatid. Kapatid to boss ba? Boss, mag-shoutout ka muna, boss. Shoutout kay paring Edward. Alright guys. Kapatid ko, si Jerome Magdiapa. Alright guys, hanggang dito lang. Maraming salamat. 20 Wheels TV. Maraming salamat sa nakaabot na naman sa dulo ng aking video. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Ingat. Bye-bye boss, bye-bye. Thank you, thank you.